Pen, sino excited? Daddy, kinukuha na ni Pen. Wait lang. Wala naman pala. Wait lang. Nasa bahay ako, kuya. Hindi ko tuyo. Baby. Excited na yung baby. Naka-swimsuit na nga agad eh. Mag-milk ka muna. Oh, sleep na. Sleep na. Good night. Water. Ay, yung crab oh. Nagising yung crab. Wow. Ba? Swimming. Si Arya. Hi Arya. Ate Arya. Daddy nakakalunod yan sa kanya. Go Arya. Good job. What about Ellie?